So here are some of our beautiful photos presenting the beautiful models in Tulip Festival in Australia. And of course, there is no perfect and beautiful photos without the best photographer here in Australia. So finally guys, naabot na jud in time sa among final destination after a long hours of travel. So medyo kapoy jud kay tanan guys bisag galingkod ra among mga lubot. So ari sa sa beach mag-chilling-chilling diri sa Wairau Beach. Kasi super among giabangan ang sunsets. Hi guys, so we're here beaching again. Another beach in Australia. So it's really beautiful here guys. Look, it's really white beach. Oh, sorry for my bra. Look at guys. Super white. I know, I'm getting mine. Katugnaw. Tugnaw kay siya guys. Anya mo swim pa ka. Super mo kay siya katugnaw. I'm gonna show you around guys. So mauni guys, as in super ka-wide, bisag magbalitok-balitok pa mo padong sa north, south, west, east. Grabe kadako ani nga lugar, as in, di ba? Vlogging. Nindot ang kuan diri day pretty. So here's the moon guys. Look at the moon. Searching for the moon. Timal uya akday. Our diet. Our diet good. Our diet. So mao to guys, dinner time na. So lami kay siya kay seafood. Grabe nag-crave mi ani maayo. Kay gipang gutom na ang mga yad. So perfect for dinner. Seafood with matching beef steak. So lami kay lang beef steak dire kay perfect na perfect. So dinner time, busog. So another day, another activities, another experience for today's video. So second day na namo today guys while making our breakfast. Kana egg, hotdog, kanang usual nga breakfast ra gyud ba. So I'm gonna show you sa among campsite. So most of us kay nag-use gid og tent para mo ging ma-feel ba unsa gid ang camping. So nasa nag-use og caravan kay complete man jud if mag-use mo og caravan guys, diba? So naadyo tanan ba super convenient kayo na lights, na tsukananan sa inyong mga charger, na hugasanan, like murag gyud balay sad gyud. So for me there's nothing new if mag-caravan mo guys. So since nata sa camping, so camping na camping jud, so better use mo og tent. So mo yung surroundings diri guys inside the campsite, diba? So morning na morning pero grabe katugnaw guys. Ingan na, so daghan jud kay nagtaw since it's weekend. And then na ako chika ninyo guys. Ha ha ha. So since first time man ako ma-experience og kanang camping sa. So kanilaging super katapulan kay ta kay if magamit ta og sleeping bag kay so tulo man mi ka person. So magdakog sleeping bag, so magdamig duha, so dako-dako or og heavy kayo bugat-bugat. So ako kung gipugos sa timuling nga di lang ta magdati oy kay carry ra lagi na kaya ra na ang katugnaw. Sus og nakaingon jud ko guys nga never na jud dapat naa jud mo sleeping bag, as in super katugnaw nga nagkirig-kirig gid akong kalawasan over my whole body ginako, as in super nga kanang tanan jud nga
nagkiri gyud tanan-tanan from head to toe nga. Hoy, grabe ka tugnaw. So tungos katapulan guys, di ba? So mo ni amo mga kabady. So nag-start na mi kaon diring dapita guys. Bread. So daghan kami activity today. So after na mo breakfast, we're gonna go for among So first we're here na this one. guys. We're in a bushwalk. So padong na mi mag-start na mi. So good thing kay nindot siya ang weather, super hot. So we are safe. So the team is there already. So kumaan, samahan nyo kami guys sa aming bushwalk. Grabe sad ang road kay rocky road kayo, challenging kayo. This is the guy, the people. So here we are. Magsa-start na kami guys. Video ladies. Ayan! Buti nakadiretso kayo dito. Ang galing ng timing mo kaya. Ladies. Gonna start. Kapatay cookies dito A gyud. lot of cookies. Balik ko na to, be. Outod ay. Start na mong ginawa guys. Walking na. Kutas na lagi diri pa ko. Nagigo. Kanay mo na lemon. Unsay gamit ini nga na? Tukod. Anang sungkod sa lemon. Naamang gyud mga kids. Si Luis murag mungkin na ni kaon gani ha chukuro na iya ha. Layo pa man nino 4 hours. 4 hours. Labandra. Kaya, day, pad. Laylay na magutaan akong tuhod, day. Start na mo guys sa among Kung bushwalk. Kung laylay na kayo Murag kutas man. Urog na ka ni. di ka lang. Okay naman siya pero Pero, wala man tayo Like I said, saktong energy. kinala na ito The mamalik. pretty. Ha? Kinala ito mo. Nyalayo ba kay to? Ano kayo? O hindi kaya. Valak. Kung ano eh. Kita mo ris. Kita. Dili lang siguro pag mo ris. Okay. Kay Gutom na. wala man tayo saktong energy. Truth. Ang breakfast na to is kakura. Pero yung pagkaong nga, ano dala. Day, naluya na ka? Lingi sa... Naluya na ka? Kuya po na ko dahil. Guys, gihubak naman ko guys. Kafoy man di. Ale. Wait. So another level guys, another hangus-hangus kay murag layo na jud kay mig naabtan, hoping nga maabot na jud mi pero layo pa gana siya sa katinuod guys, di ba? Luya na inyong tita dira dapita guys, as in super nagluya ko guys, ni hangak. Kay layo pa jud kay tanan niya kanang murag enjoy man siya, enjoy, but mao lagi na since layo dai siya, so first time pagid kuning na experience nga ing ani gyud dai dapat mao ni siya true nga kuan gyud bushwalk, di ba? So nauban nga mana sila og adto sa pinaka to the highest level. You can do it. Consuming our whole day here in bushwalk guys, kay padong mi dito kay grabe layo sad siya niya, mao to nag bushwalk na mi, layo sad siya, so whole day ni siya nga activities namo. That's the tongkod, ha? Ito ba yung pinapataas na ano, naakyat nyo? Sa tingin ko. Saka din. Hindi ah. Hindi. Mas mataas yung alin. Kanon. Canon? Pero hindi ganito ka-steep yun. Yung pagbalik, kailangan Yung canyon? So laban lang, hapit na jud, caring yan. So hapit na ginamo ma-achieve guys, kani hadlo kay ni siya diri dapita kay basi na ibitin, but possible na gyud siya ibitin. Tingin-tingin lang yan. So taas-taas na gid among naabtan no, pero grabe na kay kauhaw. Kay kani laging tapulan sa kay kung nagdag tubig. Taas-taas na gid kani siya pinaka hadlock, mao ni siya pinaka climax nga part guys, kani nga kani nga area dapit ani, so as in super ka
Hay, Ginoo ko, I can't believe nga na we did it, diba? So, kani siya nga area. As in, grabe ka na siya kadlog, nga ni guys ba? Like, mura na kang nagbarog ha, to think, nagbarog. Hingana niya, bato, gikuan na siya. Safe man siya, but we never know ba sa mga mahitabo. But at least, we made it. I mean, amo jong gikuan ba nga, since gisugdan so human nun. Diba, lalaban yung mga tita nyo dito, guys. Yan, taas na kistandan, my gosh. Otherwise, Tito Nathan's got a big stick. Be in big So trouble. kaning nga moment guys, undecided if lalaban ba jud. So laban mga guys. So finally lumalaban jud, di ba? So doon na lang jud kay na dira dapita guys. And tara! Good job! You made it, Gabby! Ito, kailan ko And of course guys, dili kompleto ang laag if walay pictorial nga show, di ba? Pak ganorn. Kakabog pa ba? Tawdaw na ko na. Lagi na lang kaming barbecue eh. Nagalit kayo? Grabe. Grabe pagalit. Buti na lang yung mga katim. Yung mga katim ko. Ang hirap mag-behave. I'm gonna have the itlog na pula. Diyan o. Ganda na. Hey, that's right here. Salted egg. Oh. Yes. Everyone. Cute ba? Hey, don't think about diet, okay? So di sad pakabog ang ilang CR guys kay before entering sa ilang CR na asay code effect. So diba, social, then press to exit before leaving, before siya ma-open, then nimata mi og sayo guys para mo experience ta sa ilahang sunrise diri sa Australia. And wa mi gamahay kay as in super nice kaayo guys. The weather is very cold while under the sunrise, especially sa ilahang beautiful sounds of waves, diba, bahalang tugnaw. So of course di mawagta nga mo mga pictorials, so nami mga evidence how beautiful that moment and unsa mi kalipay and ka-happy nga ni-experience ana kay we really love sunrise, diba? So ganyan guys, enjoying the sound of the waves while having pictorials kay igaugma lahi na sad ang amoang, or in the morning comes na sad lahi na sad ang atong activities. So finally naabot na sad mi sa among another destination, which is diri sa Toros Head, diba? So don't worry, gonna show the exact location. And mao to tourist spot jud kaayo guys, kay super maka-unwind nga place, diba? As you can see, daghan kaayo mga tourists like me. So it's really good thing guys kay nakakita mig whale shark, diba? Wow, it's a lot. So hi guys, we're back. So a lot of tour today. Nagati siya guys, maka-unwind with siya nga place. Look. So another destination for today. So nananapod mi sa Australia Rock guys, which is located in
Naromas. Madami doon. Wow, that's cute. Amazing! So after sa kadaghan nga places among giadto nga mga tourist spot, guys, so gipanggutom ang mga yads, di pwede di ta mo kaon sa ilang malamian nga food. So ni try mi diri nga restaurant. So kay mga busog naman mi, guys, so another destination. So going to our another destination, and a very challenging one, kay sukol mi bahalang daghag bato kay mga laagan mi, guys. So diba nice kaayo ang place, really a paradise, super grabe. And then kana katon sana namo mga kabatuan, guys, before namo ma-reach ang Head Horse Rock, diba? Sorry. So dool na lang mi gamay, but super nice kayo, guys. Oh, and finally This Head Horse Rock. We did it. So I'm gonna show you. This is here is the proof. So nanadyan mi there, guys. Sa mga ka-teams, vloggers na siya.